नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। बंधुगण, भगवान को प्रसन्न करी तांको कृपा पाइबा पाई आमे प्रतिदिन फूल, तुलसी एवं बेलपत्र तोड़ी थाओ एवं भगवान को अर्पण करि थाओ। जदि आमे एही सबु नीति नियम अनुसार न करिबा तेबे भगवान एसबु ग्रहण करिबे नाही। प्रसन्न हेबा बदଳରେ कोप गरिथांती, कृपा करिबा बदଳରେ अनर्थ घटाइथांती, जहाँकि आम्भे माने एसबु जानि ही न थाओ एवं आम मानकर सबु पूजार्चना व्यर्थ जाइथाए। तेबे आज ही भिडियो रे आमे जानिबा जे फूल, तुलसी एवं बेलपत्र तोड़िबार किछि नियम विषय रे। तेणु आमर प्रत्येक अर्पित वस्तु को भगवान श्रद्धार सहित ग्रहण करी आमको आशीर्वाद प्रदान करिबे। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधुगण, अनेक मुनि ऋषिंकर अनेक प्रकार मत रही थाए। केतेक मुनि ऋषि माने कहि जाइछन्ति जे फूल को अगाधुआ तोड़िले भल होइथाए। आउ केतेक मुनि ऋषि माने कहि जाइछन्ति जे फूल को गाधोई सारिबा परे तोड़िले भल होइथाए बोली। तेणु अनेक धर्मशास्त्रर अध्ययन रे आमको एही तथ्य मिली पारिछि जे गाधोईकी हेउ किंबा अगाधुआ हेउ, आमे जदि फूल तोड़िबार किछि नियम पालन करिबा एवं सेही नियम अनुसारे फूल तोड़िबा तेबे ताहा मध्य शुभ होइथाए एवं ताहाकु भगवान श्रद्धार सहित ग्रहण करिथांती। बंधुगण, साधारणतः अनेक लोकंक घरे फूल गछ न थाए। तेणु सेमाने अन्य जनक फूल गछरु फूल नहीं आसंती एवं किछि लोक फूलर अभाव कारणरू गाधुआ परे न तोली रात्र समय रे किंबा अलग समय रे अगाधोई फूल तोड़ी थांती। तेबे यह साधारणतः सहरांचल एवं ग्रामांचल रे मध्य देखिबाकू मिली थाए। हेले बंधुगण, जानी रखंतु जे शास्त्रर नियम अनुसार फूल को केबे भी चोरी करी आनिबा उचित नुहे। बिना अनुमति रे काहार फूल गछरु फूल तोड़िबा यह शास्त्र अनुଯାयी शास्त्र विरोधी अटे। एणु गछ मालिक पाखरु अनुमति नहीं फूल तोड़ंतु, नचेत गछ को प्रणाम करी गछ को अनुरोध करंतु, तापरे जाई फूल तोड़ंतु। यह शास्त्र मत होइथाए। कौनसी भी फूल तोड़िबा समय रे पादरे चपल पिंधि किंबा शरीर रे तेल लगाई फूल तोड़िबा बारण रही अछि। आपण अगाधुआरे भी मध्य फूल तोड़ी पारिबे, किंतु हाथ, पाद, मुह प्रथमे धोई नेबे एवं पानी टिके छेंची हेबे एवं रात्र समय पिंधिथिबा वस्त्र बदलई पुणी नूतन वस्त्र परिधान करी बा धोआ होइथिबा वस्त्र पिंधि फूल तोड़ी पारिबे। एहा छड़ा सूर्य पराग, चंद्र ग्रहण एवं शुद्धिक्रिया दिन अगाधुआरे फूल तोड़िबा बारण होइअछि। साधारणतः अनेक लोक पूर्व दिन ही फूल गढ़ तोड़ी करी रखिथांती एवं ता परदिन सेही फूल को पूजारे लगाई थांती। एहा मध्य शास्त्र विरोधी होइथाए, कारण फूल दिनक परे ही बासी होई जाइथाए एवं बासी फूल भगवान को अर्पण करा जाए नाही। आपण केवल दुईटी फूल को पूर्व दिनरू तोलिकी रखिपारिबे। गोटिए हेउछि पद्म फूल एवं अन्यटी हेउछि स्वर्ण चंपा फूल। एही दुईटी फूल मौली जाइपारे, किंतु केबे भी एहा बासी होई न थाए। एही फूल को आगरू तोली रखिथिले मध्य एहा पूजा योग्य होइथाए। बंधुगण, आपण मानक मनरे प्रश्न थिबो जे फूल को
ପାଣିରେ ଧୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ କି ନାହିଁ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଫୁଲକୁ ଆପଣ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲରେ ଯଦି ଧୂଳିବାଲି ଲାଗିଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ଲୋକ ଯଦି ଛୁଇଁଥିବ ବା କୌଣସି ଅଶୌଚ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଇଁଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଫୁଲକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମତରେ ଏବଂ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ବା ଘରେ ଫୁଲ ଗଛ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆପଣ ଗାଧୋଇକି ତୋଳିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନିୟମ ମାନି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ହେବ। ନିୟମଟି ହେଉଛି, ଫୁଲ ତୋଳିବା ପୂର୍ବରୁ 3ଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତୁ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଂ ବରୁଣାୟ ନମଃ, ଓଂ ବୋମାୟ ନମଃ, ଓଂ ପୃଥିବେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗାଧୋଇ ସାରି ଫୁଲ ତୋଳିପାରିବେ। ଏହି ଫୁଲକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମ ଉପରେ କୃପା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଅଗାଧୁଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରବିବାର ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତୋଳିବାର ବାରଣ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୟଣାପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୋଳିକରି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏହା କେବେ ବି ବାସି ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀକୁ ସର୍ବଦା ଗାଧୋଇ ସାରି ହିଁ ତୋଳିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ତୁଳସୀ ତୋଳିବା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ତାଳି ମାରିବେ ଏବଂ ଓଂ ବିଷ୍ଣୁ 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 ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ତୋଳିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖିବେ ଯେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ନଖ ଲଗେଇ ତୋଳିବେ ନାହିଁ ବା ନଖରେ ଛିଣ୍ଡାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ କୋପ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତର ଟିପରେ ତୁଳସୀ ତୋଳିବାର ନିୟମ ରହିଅଛି ଏବଂ ତୁଳସୀକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧେଇ କିମ୍ବା ଅପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି କେବେ ବି ତୋଳିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ପାଣିରେ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କଲେ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପରି ବେଲପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗାଧୁଆ ତୋଳିବାର ବାରଣ ରହିଅଛି। ବେଲପତ୍ରକୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ତୋଳିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ସମୟରେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି କରି ତୋଳିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ନଖ ଦ୍ୱାରା ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ଚପଲ ଏବଂ ଅଧୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ବେଲପତ୍ରକୁ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତୋଳିକି ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ବେଲପତ୍ର କେବେ ବି ବାସି ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପାଣିରେ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଧୋଇ ବେଲପତ୍ରର ରାଶି ଛିଡ଼ି ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନର ଲେପ ଲଗାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୃପା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ବେଲପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲ ତୋଳିବାର କିଛି ନିୟମମାନ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ସବୁକୁ ମାନି ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ସହିତ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।